Hello, ma'am. Saan pa kayo galing, ma'am? Laguna. Laguna. Thank you sa pag-visit, ha. Saan po? San Pablo, ma'am? Ay, Las Baños? Laguna. Ito po, ma'am. Oh, fresh fruits talaga yung gamit namin, ma'am. Kahit yung dito, ma'am, fruits talaga yung gamit ko, ma'am. Ma'am, di ba lagi ko siya pinapahawak? Pahawak ko lang din sa inyo, ma'am. Para you know yung texture na ba, ma'am. Malambot siya, ma'am, eh. Malambot siya, ma'am. Ito, ma'am, pahawak ko pa ulit sa inyo. Iba naman. Ay, ma'am, mochi buns. May sugar free din kami, ma'am, ah. Malambot siya, ma'am. Hi, sir, mochi buns. Can I suggest yung starter pack set ko, ma'am? At least lahat ng favorite flavors mo, nandyan na siya, ma'am. Kaso kung may pupuntahan kami, gusto lang sana namin yung light lang. Sige po, ma'am. No worries, ma'am. Yung ganyan lang mo. If ever po, ma'am, kunyari ikot ka pa, ma'am, you can purchase it now, balikan mo later. Pwede rin yun, ma'am. Yung iba kasi, ma'am, ayaw mag-beat. Pero, ma'am, sige, ma'am. Anong gusto natin, ma'am? Parang, nakapanood ako may ano ata dito. May matcha, wala na. Meron, ma'am, matcha. Ito yung matcha ko, ma'am. Ako. Kung mahilig ka sa matcha, ma'am, appreciate mo yun. Strong yung... May ganito na matcha. wala pa, ma'am. Wala pa? Wala pa, ma'am. Gusto ko kasi, ma'am, iba-ibang flavor, opo. Para walang duplication of taste or profile ng flavor. Ito, laki yun. Malaki siya, ma'am. Tama, ma'am, kasing laki ng mukha ko. Ayun, no? Ito mo yan. Sige. Anything else, ma'am? Wala, yun lang. SP matcha? Ay, ma'am, mochi ban. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo din siya, ma'am. 250 lang lahat, ma'am. Let me know kung may dadagdag ka pa, ma'am. Gusto mo, ma'am, kunin mo na rin itong dalawa para sarado 500 siya, ma'am. At least 4 pieces naman makuha mo, ma'am. Parang discounted ko bigay sa'yo, ma'am. Let me know lang, ma'am. Yun na lang muna. Sige lang po, ma'am. Ay, ma'am, mochi buns. Ano? Ma'am, pwede mo rin siyang hawakan, ma'am, para may idea touch yun. Nakita mo na to sa TikTok, ma'am. Hindi pa po, ma'am. Baka nakita mo na rin siya sa TikTok, ma'am. Ano siya, bread? Hindi, mochi siya, ma'am. Kita mo, ma'am. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Tsaka yung dough din niya, ma'am. Opo. Yung loob niya, ganito. Yung sa taas, ma'am. Ito yung loob niya, ma'am. Under what then? Mall hours lang 10 eh. Pero nasusold out kasi ako mabilis, ma'am. Mga 7. Mabilis na rin siya, ma'am. Kung bibili ka ng box, ma'am, tapos ayaw mo bit-bitin, you can buy it now, get it later. Para sure na hindi ka maubusan. Really? Yes, ma'am. Yung iba kasi, ma'am, iikot pa sa mall, di ba? They don't want to carry around the box. You want to try one? Ano dyan? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mabigay ko lang din sa inyo ito, ma'am. Yan. Thank you. Ito, ma'am. Yung pasalubong, ma'am. Ma'am, parang diabetic ba siya, ma'am? Or mahilig sa matamis? Yan. Yung item ko, karamihan hindi matamis, ma'am. Pero let me know anong preference nyo. Something sweet ba? Sour? Bitter? Tama lang, sugar free, yan, meron din. Ito, ma'am, ma-recommend ko, ma'am. The coffee, blueberry, chocolate po, ma'am. Sa taas, ma'am, matcha and ube naman po, ma'am. Ayan yung ma-recommend ko, ma'am. Hi, mama. Isa na lang chocolate. 130 lang po, ma'am. Pwede naman Gcash din, ma'am. Opo. Isang choco. If you want, ma'am, you can follow our social din, ma'am. I-tap ko lang to, ma'am. Opo, okay lang i-tap ko to, ma'am. Open mo yung ma'am. Alam mo to, ma'am. Ayaw. Teka, dito na lang. Ayaw. iPhone to, di ba? Ay, ito, yan. Di ba? Ay, minsan sa case yata hindi nababasa pag sa case. Magbayad mo. Takbo na, ma'am. Dali. While I'm not looking. joke lang, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns. $370. 370. Ay. 370. Isa lang, di ba? Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo din siya, ma'am. Would you like to touch it, ma'am? Para may... Pero gusto ko i-try na nila yun. So, Ay, sige po, ma'am. mag-ibang flavor lang. Can I recommend yung ano?
Thank you, ma'am.